हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु राजेश नमस्कार मु रंजित आपण मानू स्वागत करछि टू बदस यूट्यूब चैनल को। आज आम नहीं आसु आउ एक नुआ वीडियो जो वीडियो रे बहुत मात्रा रे ट्विस्ट अछि एवं मजादार अछि। आज हम दुई जन भितर जे हारिबो से खाइबो एई कलरा पूरा कंचा कलरा गोटा जाको। आसंता वीडियो रे देखिथिबे आपण माने ये मते हरेई लंका खाइतला एवं लंका खाई खाई मो पाटी पूरा जळिला एते जोर रे माने पूरा बांती हो गला। आज किंतु आमे ताको हरेई कलरा खाइबाकू चेष्टा करबा आउ आमे निश्चय हरेइबा ताको एई वीडियो। चलंतु संग माने आमे स्टार्ट करबा एई गेम हमर। ओके चलंतु आमे एई गेम टी स्टार्ट करबा देरी न करी लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स वर्तमान हमर खाइबा रेडी हेछि वर्तमान टाइम देरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा एवं हमर भाई आजी कलरा तांको जबरदस्ती खुआइबा एवं ए वीडियो रे आशा करछि मु बहुत मात्रा रे खाई फास्ट आजी खाई जितिबा एवं तांको कलरा खुआइबा। चलंतु चेष्टा करी आरंभ करबा। ओके लेट्स गो टाइम स्टार्ट नाउ। ओके देरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा एवं ओके चलंतु स्टार्ट करबा। माने बहुत टेस्ट अछि चलंतु आज बहुत बढ़िया लाଗୁଛି। कलरा खाइबे देरी न करी मु आज फास्ट आज बहुत स्लो हो जाइछि। ମାନେ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇ ଆଇछि ମ୍ୟାଚ ମତେ ନାହିଁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ସିଏ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି। फाइनाली मु विन करी जाइछि। साଙ୍ଗ ମାନେ सागर माने आजी कलरा खाइबे साଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତ इक्वाली सरीछि किछि ମ୍ୟାଚ ରେ ୱିନର फिक्स ହେଇନି ଯାହା କହିବେ ଆମର फास्ट मु ही जीतिछि। आपण माने देखिथिबे मु ही जीतिछि कमेंट भी करिवे आज्ञा मु ही जीतिछि तेरु करी भाई आजी कलरा खाइबे चलंतु तांको कलरा आनी दबा एवं मजा देखिबा। ओके भाई एई कलरा दी आज हमर भाई खाइबे बहुत पिता देखा जाऊ तांकर खाइकी अवस्था कौन होची। चलंतु देरी न करी तांको कलरा आनी दबा खांतु भाई कलरा नियो खाओ। ଯାହା ଟିକେ ସେକେंड ଭିତରେ ହାରି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଲରାଟି ଖାଇବି ନିହାତି ପିତା ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ମଜା ନଉଥିଲେ ଆଜି କଲରାଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆହା କି ମଜା ଭାଇ ଆଜି କଲରା ମତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଲରା ଖାଇବା ଦେଖି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଚୋବେଇ 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 ଖାଇବେ ଆପଣ।
ଓ କି ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମଉଜ ରେଡି ରେଡି ଭାଇ ଖାଇଚାଲ। ସେଦିନ ତମେ ମୋର ମଜା ନଉଥିଲ, ଆଜି ମୁଁ ତମର ମଜା ନେଇଥିଲି। ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ତମକୁ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖୁଆଇବି, ଖାଆନ୍ତୁ ଏବେ। ଆଜି ମୋର ପୁରା ମଉଜ। ଭାଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ଆପଣ। ଭାଇ କଲରା ଖାଇ ତାଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲା କଲରା ଖାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଲରା ଖିଆର ମଜା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କଲରା ଖିଆର ମଜା ନଉଥିବେ। नो ଭାଇ କଲରାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ଆମ ମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ଆଜି କଲରା ଭାଇ ଦେଖେଇଲା ପିତା ଯାହା ହେଇଛି ସମ୍ଭାଳିଲା କିଛି ନୁହେଁ, ହାତ ତିନିଟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଓକେ ଭାଇ କଲରା ଖାଇବା ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଭାଇ ତ କଲରା ଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲେ। ଓକେ ଭାଇଙ୍କ ବାନ୍ତି ବି ଆସିଗଲାଣି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଏଇଠି ଭିଡିଓଟିକି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ।